Tuhan, cheater guys. Waduh, parah kan Dep, parah kan Dep. Lonjak. Ini, tolong report yang ketemu ini, tolong report tuh kan cheater kan, cheater. Lihat aja nih, curang cheater nih. Dia bisa nembus guys. Nih lihat aja ya, nembus ya nih. Nah, tuh kan, nembus. Tuh kan, jalan di atas lah. Tuh, cheater. Finally cheater. Tuh kan, cheater kan guys? Coba kalian komen aja di bawah. Siapa tahu ada yang kenal sama dia. Oke, bye bye ya guys. Segitu aja video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.